ଦେଖଉନୁ କହୁନୁ चलो टिफिन बॉक्स देखा Biasa. रजर सज जिनस आउ ड्रेस सब किनिछु तो आमे तुमको कजे शो करिवु सेटा फर्स्ट तम चूड़ी मेन जिनस जोटा कि श्री होचम लेट्स सी को केमिटा चूड़ी ता आगो साइज देखि रबा तार नले असुविधा गोटे चूड़ी आमे काढिबा एंड श्री तो एड चूड़ी अछि तुम निया and let's see more देखिए कौन है इसी एटा होचे ब्लैक रो and एटा होचे नेल पॉलिश पीच आउ पिंक कलर जेटा कि पिंक कलर तार और पीच कलर मोर दिस इज आई शैडो एतरे वेरियस कलर आसुची विथ ब्रश आसुची एटा मो पाए and this is matte for both of us. I'm a dijon ita lagaibu and this is only for me because it's for elders
to because it's an eyeliner, bold eyeliner. Then this is a lip liner जो कि lip रा line करा जाए. ଆମେ ରଜରେ ଏ ସବୁ ଲଗେଇକି ସଜାକୁ ଆଉ ଭଲ ଦିଶିବୁ. ତାପରେ ମେହେନ୍ଦି ଯୋଉଟା କି ଆମ ହାତରେ ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରୁ. And ଯୋଉ ଆମେ ସଜେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ हाय गाइस तू हाय को गाइस ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବଢିଆ ଫାଇନାଲ ଡ୍ରେସଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ହେଲା. ଏ ଦେଖନ୍ତୁ. ତାପରେ ମୋ ଟର୍ନ. ଏଇଟା ମୋର ଏବେ ସବୁ ଡ୍ରେସ ଅଛି ଦେଖିବ ଅଛି. ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପିଚ୍ କଲର ଡ୍ରେସ. गुड गुड And this one. And this beautiful light color, very normal pant देवा फोफाइला बा with pockets. Bye. जोड़ा कि आमे रज ए ड्रेस सब पिंदी थिबु मेकअप हेतिबु से वीडियो रे आमे तुमको देखाबु. Bye for today. Bye guys. एबे आमे जाउची सोइबु and काली सजा. Bye. बाय